अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पीआईए की निजकारी खड़ी हेडलाइंस। अब जरा तफसील पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की। और पीआईए के हवाले से खबरें काफ़ी अरसे से चल रही थी, बातचीत काफ़ी अरसे से चल रही थी कि पीआईए हुकूमत से मैनेज नहीं हो पा रहा, और चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत आए, वो पीआईए को मैनेज नहीं कर पा रही है। पीआईए की लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और पीआईए जो है वो बहुत सारे इंतजामी मसाइल का भी शिकार है। इसीलिए पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए और प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था। अब इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के हवाले से लेटेस्ट रिपोर्ट हम आपको देते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की निजकारी के लिए जो बिडिंग की तकरीब हुई, उसमें वाहिद बोली दहिंदा ने ऐसी पेशकश दी कि इंतजामिया सर पकड़ कर रह गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज तकरीब हुई जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने एयरलाइन की खरीदारी के लिए वाहिद बोली जमा कराई और हुकूमत ने पीआईए की जो निजकारी है उसके लिए कम से कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी, जबकि वाहिद बोली दहिंदा जो थे उन्होंने पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई। और इस मौके पर ये जो वाहिद बिडर की बोली थी उस पर लोगों का चेहरा कुछ अजीब सा ही हो गया। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ है। 152 अरब के असास से 152 अरब के असासों की मालियत एयरलाइन की जो बोली है उस पर पीआईए की इंतजामिया ने सर पकड़ लिए हैं। निजकारी कमीशन के लोग भी बिड देखकर परेशान हो गए हैं। निजकारी कमीशन ने पीआईए की निजकारी के लिए कम से कम जो मुयन करदा बोली थी वो 85 अरब से ज़ायद की मुकर्रर की थी और बोली दहिंदा को नज़रसानी के लिए फिर 30 मिनट का वक्त दिया गया। लेकिन जिन्होंने बोली लगाई उन्होंने सिर्फ 10 अरब रुपए ही रखा उस बोली को बढ़ाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब माहिरीन के मुताबिक पीआईए के ज़िम्मे 200 अरब रुपए के वाजिबात हैं, जबकि 85 अरब रुपए में नई एयरलाइन खड़ी की जा सकती है। पीआईए की निजकारी के लिए बोली का अमल अब मुकम्मल हो गया है और अब ज़ाब्ते के मुताबिक जो निजकारी कमीशन की बोली है वो वफाकी काबीना के सामने पेश करेगी और फिर देख लोग क्या फैसला करते हैं। ये तो खैर पीआईए की वैल्यूएशन हुई, लेकिन अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल की। जी, गूगल पर रशिया ने एक जुर्माना लगाया है और वो जुर्माना ऐसा है कि गूगल क्या हर एक ने सर पकड़ लिया। जी, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पर सबसे बड़ा जुर्माना लग गया है। रूस ने गूगल पर नाकाबिले अदा जुर्माना आयद कर दिया है और रूस की एक अदालत ने यूट्यूब पर मुल्क के सरकारी मीडिया चैनल्स पर पाबंदी लगाने की वजह से गूगल पर यह जुर्माना आयद किया है। और इस फैसले की हैरानकुन बात यह है कि जुर्माने की रकम गूगल की अपनी पूरी मालियत से ज़्यादा तो है ही साथ वो रकम पूरी दुनिया की मजमूई आमदनी से भी ज़्यादा है। ये जुर्माना इतना है कि इसके लिए कोई लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो रूसी अदालत के फैसले के मुताबिक 2 इंडेसिलोन रुबेल का जुर्माना बनता है, यानी 2 के बाद 36 सिफर लगा लें। इतना बड़ा नंबर है ये। 2 लिखें और उसके बाद सिफर लिखते जाएं 36 सिफर। आप स्क्रीन पर आप देख लें कि ये अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पढ़ना नहीं आता कि ये क्या है। अब गूगल की तरफ से इस फैसले पर फ़िलहाल कोई भी रद्द अमल तो नहीं दिया गया है, लेकिन रूस की तरफ से ये जुर्माना एक ख्वाब ही लग रहा है, क्योंकि दुनिया की अमीर तरीन कंपनी होने के बावजूद गूगल के बस की बात नहीं है कि ये इतना बड़ा जुर्माना कोई दे सके कि 2 के बाद 36 ज़ीरो। ऐसा जुर्माना कौन दे सकता है? मतलब ये अदालत जो है उसने अपना जुर्माना तो कर दिया, फैसला तो सुना दिया, लेकिन उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं कौन करेगा। बहरहाल एक और मुल्क की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं कुछ दहशतगर्दी के हवाले से। सऊदी अरब की बात होती है तो हमें वहाँ के कवानीन ज़रूर याद आते हैं और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि दहशतगर्द को कोई रियायत ना मिले। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि दहशतगर्दी को नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझते हैं और वहाँ उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। इन ममालिक में से एक मुल्क है सऊदी अरब। गुज़िश्ता दिनों ऐसे ही 2 अफराद की मौत की सज़ा पर अमल दरामद किया गया जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने की साजिश पर सुल्तान बिन मोहम्मद बिन कामिख अल अतेबी और तुर्की बिन मोहम्मद बिन अशीश की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। अब
یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ سزائے موت دینے کے لیے کیا طریقہ اپنایا گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر سعودی عرب میں سر قلم کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں لوگوں پر ملک سے غداری، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعاون اور قومی سلامتی کے خلاف سازش کرنے کا الزام تھا۔ مجرموں نے اعلیٰ عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، وہاں پر بھی سزا ان کی برقرار رکھی گئی تھی۔ سعودی عرب میں دہشت گردی، منشیات سمگلنگ اور زنا، ان تینوں جرائم کی سزا موت ہے، اور اس سال سعودی عرب میں 100 سے زائد افراد کو یہ سزا دی جا چکی ہے، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل ہے۔ پھر دوسری طرف اگر ہم بات کریں ایک اور ملک کی، وہ ملک ہے ایران میں بھی دہشت گردی کے حوالے سے ایک سزا سنائی گئی ہے۔ وہ سزا کس کو سنائی گئی ہے، کیوں سنائی گئی ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایران نے بھی دہشت گردی کے مرتکب ایرانی نژاد جرمن شہری کو ایرانی نژاد جرمن شہری کو پھانسی دے دی ہے، اور ایرانی عدالت کے حکم پر جمشید شرمحد کو 28 اکتوبر کو پھانسی دی گئی۔ 69 سالہ جمشید شرمحد امریکہ میں مقیم تھا، اسے 2020 میں دبئی سے اغوا کر کے ایران منتقل کیا گیا تھا۔ ایرانی نژاد جرمن شہری کو پھانسی دیے جانے کے بعد جرمنی نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کے علاوہ ایرانی ناظم الامور کو بھی طلب کر لیا تھا، اور جرمن وزارت خارجہ کا کہنا یہ تھا کہ ایرانی نژاد جرمن شہری جمشید شرمحد کو پھانسی دے کر ایران نے تعلقات کو انتہائی کشیدہ کر دیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے یورپی یونین سے ایرانی پاسداران انقلاب جو ہیں ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور خبر ایجنسی کے مطابق جرمن وزارت خارجہ کی جانب سے جرمنی میں تمام ایرانی قونصل خانے بند کیے جائیں گے، یہ ایک اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایران کا جو سفارت خانہ ہے وہ بدستور کھلا رہے گا۔ تو یہ خبر تھی ایران کے حوالے سے۔ بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کینیڈا اور انڈیا کا ایک تنازع چل رہا ہے، اس کے حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی وزیر داخلہ کے ملوث ہونے کے کینیڈا کے الزامات پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے لگائے گئے الزامات تشویشناک ہیں۔ امریکی ترجمان کا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے پر کینیڈا کی حکومت کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں گے، اور 2 روز قبل کینیڈین جو نائب وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ موریسن، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا تھا۔ ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں ڈیوڈ موریسن کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ہی امریکی اخبار میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی، اور سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی امت شاہ پر خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنانے کا الزام لگایا تھا۔ گرپتونت سنگھ نے امت شاہ کی پرتشدد کارروائیوں کو امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیا، اور بھارت کو واضح پیغام بھی دیا کہ خالصتان ریفرینڈم بھارتی دہشت گردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گا۔ جی تو یہ اس حوالے سے اب جو امریکہ کا یہ بیان آیا ہے یہ بڑا ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جی اسپین کی طرف، اور اسپین میں شدید سیلاب کی وجہ سے تقریباً 150 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور یہ ایک فلیش فلڈ جو کہ اسپین میں آیا، اب اس کی وجہ سے کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے ہولناک اثرات اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پہلے امریکی ریاستیں ہم نے دیکھی، وہاں پر شدید طوفان آئے، فلپین میں شدید بارشوں کے باعث جانی و مالی نقصان کا سامنا رہا، اور اب اسپین میں جو ہونے والی یہ طوفانی بارش ہے اس نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی ہلاکتیں 150 سے زائد ہو گئی ہیں، اور اسپین کے مشرقی صوبے ویلنسیا میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ انفراسٹرکچر بھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور تباہی کے باعث اسپین کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب اس صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسپین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے وقاص ہاشمی، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقاص۔ وعلیکم السلام وقاص، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو اسپین میں جو سیلاب آیا ہے یہ کہاں کہاں آیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اسپین میں جو فلڈ آیا ہے وہ 2 صوبوں میں آیا ہے، ایک کمونیداد ویلنسیانا ہے اور دوسری اندالوسیا۔ کمونیداد ویلنسیا میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ویلنسیا ہے، اس کے جو گرد و نواح کے گاؤں ہیں، آلموسٹ 40 سے زائد گاؤں ایسے ہیں وہ بھی بہہ گئی ہے، اور ابھی تک جو خمینہ لگایا گیا ہے نقصان کا، جانی نقصان تو ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ افراد، یعنی کہ 1.5 لاکھ فیملیز جو ہے وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ نے ابھی ان کے لیے
25 लाख यूरो की इमदाद इनिशियली जो स्टार्ट वो बताई है वो अनाउंस की है, जो तकरीबन 6000 पर फैमिली होगी। अच्छा, ये जो 150 का जो नंबर आया है कि 150 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी तशवीशनाक बात है ये। तो ये हलाकतें किस तरह से हुई? क्या ये लोग जो हैं वो इस इलाके से इवैक्यूएट नहीं किया गया था इनको, या ये उन्हीं इलाकों में मौजूद थे, बाहर नहीं गए थे? ये कैसे हुआ, ये इतना बड़ा नंबर कैसे आया? स्पेन गवर्नमेंट ने फ्लड से पहले तकरीबन 48 घंटे पहले इंफॉर्म कर दिया था, लेकिन यहाँ की जो आवाम है, कम्युनिटी है, उसने थोड़ा सा इसको सीरियस नहीं लिया। तो बोला कि बस तूफानी बारिश है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी तूफानी बारिश है जो माहिरीन बता रहे हैं, स्पेन में कह रहे हैं कि इस सदी की सबसे खौफनाक यानी कि जो अभी बारिशें हुई हैं जी। वो यानी कि एक तूफान था जिसको इन्होंने नाम दिया दाना, कोल्ड वाटर। और तकरीबन इतनी बारिश हुई है, आप कह सकते हैं कि जो अदादो शुमार हमें पता चले हैं 200 मिलीलीटर पर स्क्वायर मीटर आप कह सकते हैं, जिसने तबाही मचा के रख दी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अगर आप रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में भी प्लीज बता सकें। जी जी, रेस्क्यू के लिए जैसे कि आप कह सकते हैं कि हर कंट्री में फौज सबसे पहले आगे आगे होती है। यहाँ भी जो पेड्रो सांचो है यहाँ का प्रेसिडेंट, उसने 1000 जो है फौजी उसमें इमदादी टीमों में बुला लिए हैं। और उसके अलावा जो स्पेन के दूसरे प्रोविंस हैं, दूसरे स्टेट हैं, वहाँ से भी इमदादी टीमें आ गई हैं। और पेड्रो सांचो ने बोला कि अगले 48 घंटे भी जो बहुत यानी कभी तक रेड अलर्ट है। इस वजह से लोगों को तकीद की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले, एहतियात करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वकास हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और स्पेन में सैलाब की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब नज़र डालते हैं गज़ा के ख़ित्ते पर। गज़ा में जो तनाज़ा चल रहा है, इजराइल की बर्बरियत जारी है, फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म उसने रवा रखा है वो जुल्म हम सब के सामने है। और फिर अब ये जुल्म बढ़ता बढ़ता लिबनान तक भी पहुँच गया है। इस सूरत हाल पर हम बात करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ हो या अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ोरम हो, आलमी रहनुमा हो या फिर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, कोई इसराइल को मुजरिम ठहरा रहा है, कोई उसे मज़ीद मज़ालिम से रोक रहा है। लेकिन इसराइल को तो न किसी की परवाह है और न किसी से गर्ज, इसलिए वो किसी की नहीं मान रहा, बस वो अपने मजालिम जारी रखे हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा में हमले जारी रखे हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए जाने वाले हमलों में 95 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि लेबनान में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लिबनानी शहीद कर दिए गए। इसके अलावा शाम में लिबनानी सरहद के करीब भी इसराइल ने हमला किया और 10 बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया। हमास ने मिस्र और अमेरिका की जानिब से पेश की जाने वाली आर्जी जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हमास का कहना यह है कि आर्जी जंगबंदी का मकसद दोबारा हमले शुरू करना है और हम पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं कि हमास आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है। और अब अगर हम इसराइल की तरफ देखें तो इसराइल अपने मकसद को हासिल के लिए एक वहशी जंगली जानवर बना हुआ है और एक ऐसा जानवर है जो कि बेगुनाहों की नस्ल कुशी किए जा रहा है। तो एक तरफ है आलमी अमन का दाई इदारा और दूसरी तरफ है जुल्म बर्बरियत की मिसाल इसराइल। दहशतगर्द इसराइल के साल से जारी इंसानियत सोज मजालिम और जंगी जुनून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के बार बार आवाज़ उठाने पर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा पर ही दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया और इदारे के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए इसराइल दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। गुज़िश्ता दिनों इसराइली केनेसेट ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA की सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी। UNRWA इसराइल और मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अद्वियात और खुराक पहुँचाने का काम कर रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हवाले से काम करने वाले इदारे यूनिसेफ ने UNRWA पर पाबंदी के इसराइली फैसले को बच्चों के कत्ल आम का एक नया तरीका करार दिया है। एक बयान में कहा कि UNRWA के बगैर गज़ा में जान बचाने वाले सामान की फराहमी जारी नहीं रख सकते। 16 ममालिक के ग्रुप ने UNRWA की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुश्तरका बयान भी पेश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इसराइल वाज़े तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये बयान अल्जज़ायर, बेल्जियम, ब्राज़ील, गुयान, इंडोनेशिया, आयरलैंड, उर्दन, कुवैत, लग्ज़मबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया,
جنوبی افریقہ، اسپین اور فلسطینی اتھارٹی نے مشترکہ عزم نامی گروپ کے بنیادی ارکان کے طور پر جمع کرایا۔ اسرائیل کے اس اقدام نے اس کے بین الاقوامی ادارے کا رکن رہنے کے امکان پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اور دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ اسرائیل اور کہاں تک جائے گا اور کس حد تک جارحیت، بربریت اور ہردرمی دکھائے گا، اور ان حرکتوں سے کون اسرائیل کو باز رکھے گا۔ غزہ میں ایک اور ادارہ ہے، اس ادارے کا نام ہے آکسفیم۔ آکسفیم وہاں پر بہت زیادہ ریلیف ورک کر رہا ہے، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اور آکسفیم نے بھی اس حوالے سے انروا پر جو بین لگایا گیا ہے اسرائیل نے، اس کے حوالے سے آکسفیم نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آکسفیم کے ریپرزنٹیٹیو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم بات کریں گے اس بین کے حوالے سے جو کہ انروا پر لگایا گیا ہے۔ آکسفیم کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، میگنس کوفکسن، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہیلو میگنس، تھینک یو فار جوائننگ اس، تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم۔ Thanks for having me. So Magnus, I read the statement by Oxfam about this ban on UNRWA, and the statement is quite clear and quite impressive. It says that Israel has bombed Palestinians to death, maimed them, starved them, and is now ridding them of their biggest lifeline of aid. Piece by piece, Israel is systematically dismantling Gaza as a land that is autonomous and livable for Palestinians. Its banning of UNRWA today is condemnable and another step in this crime. So can you please elaborate this whole statement by your organization for our viewers? Yes, happy to. So Oxfam, together with other of our humanitarian peers and other NGOs, are of course extremely concerned of the ban of UNRWA and what it potentially can mean to Palestinians in Gaza right now. There are more than 2 million people in need of humanitarian assistance. Almost all Palestinians in Gaza have been displaced and have been displaced more than once. And they're in crucial need of like the most basic items, everything from food to water, to sanitation, to proper healthcare. And in order to meet the needs, UNRWA is basically essential. UNRWA have been working for decades in Palestine and across Palestine, and they have been essential for delivering the much needed humanitarian assistance. They are also a key facilitator of humanitarian assistance of other actors, such as Oxfam, and they help us like in terms of coordination, in terms of logistical preparations, provision of fuel, access to warehouses. So all in all, UNRWA is essential for humanitarian assistance inside Gaza. Okay, so if this ban is implemented, when this ban is implemented, what will be the consequences of this? It's still to be seen what the direct consequences will be, because it's our understanding that there are now 90 days before the ban will be implemented. Yes. So we hope and we advocate for, together with donor governments, that UNRWA still should and must remain operational. But as an example, UNRWA is by far the largest humanitarian organization right now providing humanitarian assistance inside Gaza. They have been critical in terms of administering the vaccine for the polio campaign, where UNRWA and teams administered more than 40% of the vaccines. They are the ones facilitating humanitarian workers coming in and out of Gaza. They are running health programs. So yeah, if we don't have UNRWA, it will be very, very, very difficult to provide humanitarian assistance inside Gaza. Now, you also mentioned that UNRWA has been working in Gaza since decades. So, can you tell me why it is being banned at this point in time? I mean, what exactly is Israel trying to achieve with this ban? I mean, it's, first of all, the banning of UNRWA is condemnable, and it's from our side like another step in the crime we are already seeing being carried out by the Israeli government against Palestinians inside Gaza. I mean, clearly this is dismantling the lifeline, and it cannot but anything be seen as
as trying to make Gaza unlivable for Palestinians. I mean, clearly, and everyone involved must know this, that it will undermine the ability of humanitarian workers to provide humanitarian assistance and basically to save any lives. So yeah, it's extremely concerning and condemnable in any way. Can the United Nations do anything about this ban? So what we aim to do together with and what we're advocating for is basically to call on the General Assembly to intervene on behalf of UNRWA, and also to request legal action by the UN Secretary General. We hope, and what we push for, is that third states and donor governments must engage in urgent advocacy towards the government of Israel. So donor governments, third states, they need to reiterate their support for UNRWA and their mandate, or else we fear that there could be a sudden collapse of humanitarian response across Palestine. Agnes, what I'm trying to understand is that can this ban be stopped at any forum, by anyone, by any country, in any way? I mean, I can only speak to what Oxfam is trying to do, and I think that referred to my previous point, is to, together with our peers, is that we continue to push governments such as the UK to really advocate for the importance of UNRWA, and that's where we are stepping up, and we are staying in close coordination with UNRWA, also to ensure how we best can support them. There are no doubts that the situation right now is quite uncertain, but yeah, we continue to push. Okay, moving on, I would also like you to tell our audiences, tell our viewers about what activities is Oxfam engaged in the region of Gaza. Yes, so Oxfam, we provide inside Gaza right now, together with 20 of our partners. We ensure access to water, clean and potable water, sanitation facilities, and then we have a massive focus on access to food and food security. We work across Gaza, and of course it's extremely challenging, and that's where we also are in close coordination with UNRWA and other humanitarian actors, but we really rely on the support of UNRWA in terms of logistical preparations and basic coordination across the Gaza Strip. Okay, and working in this region, I'm sure it is very challenging. It's a very dangerous area. IDF forces are doing whatever they can to stop the aid. What are the challenges being faced by Oxfam? I mean, first of all, operating inside Gaza right now is extremely risky, and we have sadly partner colleagues who have been killed. Oxfam have 30 staff members, where a majority of them have been displaced and are currently staying within Oxfam premises together with their families. So working inside Gaza is extremely dangerous. But despite that, partner colleagues, Oxfam colleagues, continue their incredible efforts and their work providing humanitarian assistance to their communities despite these challenges and risks. On top of that, it's extremely challenging getting relief items into Gaza. The number of trucks crossing to Gaza per day has been at an all-time low, and it's been decreasing ever since April, and that's due to the obstruction by the Israeli authorities. Humanitarian actors across the board are prepared and ready to send more relief, to send more humanitarian support, but are basically being blocked, and we need the third states, governments, to do more to push for humanitarian access and the protection of civilians and of humanitarian workers. Now, we know that Israel is operating as a killing machine in that region, and the IDF forces are killing anyone and everyone in this region and committing war crimes, committing all sorts of other crimes. So while working in the region, what crimes have your teams witnessed with their own eyes being committed by the IDF forces, the Israeli forces? I mean, we have seen the targeting of humanitarian workers, despite their movements being coordinated with the Israeli armed forces.
We have seen targeting of healthcare systems, of hospitals, and we have seen, as Oxfam has been out saying, starvation being used as a weapon of war, where especially Palestinians in northern Gaza have been living on around 200 calories per day. So these are all, violations of international humanitarian law that we sadly see on an ongoing basis. I would want you to tell us about what common people from any country can do in this regard. So I mean, first and foremost, Oxfam, we're calling for a ceasefire. We have a global campaign for a ceasefire, so we urge people across the world to join this campaign. In the UK, in particular, we are calling for the stopping of arms sales to Israel by the UK government, and we continue to push these messages. In addition, of course, Oxfam, as many other humanitarian organizations, are relying on funding and financial support to ensure that we can sustain and continue the life-saving humanitarian assistance that we are carrying out. थैंक यू मैग्नस फॉर योर टाइम. जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ऑक्सफैम के रिप्रेजेंटेटिव मैग्नस कफिक्सन से, और ये हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है उस पर इजराइल का लगाया हुआ ये बैन, ये पाबंदी, ये अगर इम्प्लीमेंट होती है और अगर इसका आगाज़ होता है तो किस तरीके से वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं जो वैसे ही इमदाद के मुंतज़िर हैं उनके लिए कितना ख़तरनाक होगा. और इन्होंने यानी ऑक्सफैम ने, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं ऑक्सफैम के, उन्होंने इजराइल की तरफ से क्या क्या जराइम होते हुए देखे. ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिएगा. ये है वर्ल्ड वाइज. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद वर्ल्ड वाइज में एक मरतबा फिर खुशामदीद. और अब नज़र डालते हैं चीन के खित्ते पर. चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हम जानते हैं काफ़ी पुरानी दोस्ती है, और इसके हवाले से कहा जाता है कि जी ये हायर देन द हिमालयाज़ है, डीपर देन द ओशियंस है, और स्वीटर देन द हनी है. तो अब इस दोस्ती की एक और मिसाल सामने आई है, और ये मिसाल सामने आई है साइंस और टेक्नोलॉजी के, ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस की फील्ड में. पाकिस्तानी साइंसदानों की आलमी सतह पर पज़ीराई की जा रही है, और चीन की जो हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन है उसने अपने नए रिसर्च सेंटर को पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी के नाम से मंसूब कर दिया है. डॉक्टर इकबाल को 2021 में मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े साइंसी अवार्ड मुस्तफ़ा प्राइज़ से भी नवाजा गया था. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. अब ये जो चीन की हुनान जो यूनिवर्सिटी है उसने अपना नया रिसर्च सेंटर इसको आपके नाम से मंसूब किया है, ये बड़े एजाज़ की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए. तो ये कैसे हुआ, थोड़ी अगर हमें इसकी कहानी बताएं. बहुत शुक्रिया आपका. ये जो यूनिवर्सिटी है ये 100 साल पुरानी है, सेंटेनियल यूनिवर्सिटी कहलाती है, और ये मेडिकल की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से है. जो हुनान प्रोविंस है जिसमें चेयरमैन माओ पैदा हुए थे, उसके साउथ में एक सिटी है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी वाक़ है. चीन के साथ मैं कोई 1987 में मेरा पहला विज़िट था जब मैं स्टूडेंट था. उसके बाद से मुझे चीनी साइंसदानों के साथ काम करने का बहुत मौका मिला, और कंट्रीब्यूट किया मैंने चाइना में मुख्तलिफ स्टूडेंट की सुपरविजन में भी और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो इस हवाले से मुझे चाइना में कोई 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ. ओके. इसके अलावा जो चाइना का हाईएस्ट अवार्ड है जिसे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अवार्ड कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना देते हैं, वो भी मुझे मिला माशाल्लाह. तो एक रिकग्निशन है उनकी तरफ से मेरी हम्बल कंट्रीब्यूशन में, और मैं उनका भी मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ कि आपने इस रिकग्निशन को इस काबिल समझा कि आप. सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मैं ये चाहूँगा सर, मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ा सा ये बता सकें कि इस रिसर्च का रोल क्या होगा और आप किन किन प्रोजेक्ट्स पर चाइना के साथ काम कर रहे हैं मिलकर. देखिए, चाइना में जैसे मिराज के 10 से 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैं विजिटिंग प्रोफेसर जी. इसके अलावा हमने 2020 में साइनो पाकिस्तान सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया. ओके. इसमें चाइना की 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तान के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं. तो साइनो पाकिस्तान सेंटर जो है वो बुनियादी तौर पे रिसर्च
تحقیق کرتا ہے ان ٹریڈیشنل میڈیسن پریکٹسز کو. آپ سمجھ لیں کہ ان نباتات کو جن کی سائنٹیفک ایویلیوشن کے ذریعے ہم نہ صرف ایک نئی میڈیسنس ڈسکور کر سکتے ہیں بلکہ جو آلریڈی روایتی طریقہ علاج ہیں ان کو سائنٹیفکلی ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. اس سینٹر کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے. تو یہ سینٹر ایک ہے. اس کے علاوہ سیڈ ان اسپیس کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ ہم نے ان کے ساتھ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کے میڈیسنل پلانٹ جو ہیں ان کے سیڈز ان کے اسپیس اسٹیشن میں روٹینلی جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ وہ مائکرو گریوٹی میں اور سولر ریز اور جو مختلف اور فیکٹرز ہوتے ہیں اسپیس میں اس سے ایکسپوز ہو کے واپس آتے ہیں. اس کے بعد ان پر ہم تحقیق کرتے ہیں کہ اسپیس میں 6 مہینے رہنے کے بعد ان پہ ان کی نشو و نما میں ان کی کیمسٹری میں ان کی طبی خصوصیات میں کیا فرق پڑا. یہ ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ میں ایک ایڈمیشن ہوں تو میں جو ننگبو یونیورسٹی ہے مشہور یونیورسٹی ہے شنگھائی کے قریب اس کا جو ایک ایڈمیشن سینٹر ہے. صحیح. اچھا سر یہ بھی مجھے بتائیے کہ اب آپ پاکستان میں موجود ہیں لیکن ساری دنیا آپ کی پذیرائی کر رہی ہے. پاکستان کے بہت سارے ٹیلنٹڈ نوجوان ایسے ہیں جو کہ مایوس ہو رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی قوم کا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے اس کے ذہین نوجوان ہوتے ہیں, انہیں کے ساتھ مستقبل وابستہ ہوتا ہے. بالکل. انہیں کی بنیاد پر آپ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتی ہیں. وہی قوموں کی تقدیر بناتے ہیں. یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے کہ مختلف جو ہمارے کمپلیکس ایشوز ہیں جس میں پولیٹیکل سوشل اکنامک ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اب تو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں بائی پارٹیسن تمام سیاسی جماعتوں کو جن کی آئیڈیولوجیکل یا پولیٹیکل اسپیکٹرم میں سب کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کی اکانومی کو درست کریں, کس طریقے سے نوجوانوں کو مواقع ملے, ان کو ہوپ ایک امید مستقبل کی نظر آئے اور ان کو اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں تاکہ کوئی اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. ہم سارے دنیا میں مختلف ممالک میں کئی سال گزار کر آئے ہیں مگر ہمارا ہمیشہ سے یہ کہ اپنے ملک میں واپس آنا ہے. ان نوجوانوں کو بھی اپنے ملک میں واپس لایا جا سکتا ہے. ان نوجوانوں کی جو مائیگریشن ہے آلموسٹ یونیورسل مائیگریشن روکا جا سکتا ہے کیونکہ ان سب کو اس ملک سے محبت ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو اپارچونیٹیز دیں تاکہ وہ اپنی کریٹیو پوٹینشیل کو انلیش کر سکیں, اپنی کریٹیوٹی اور انوویشن کو انلیش کر سکیں. اور یہی ہمارے ملک کو یہ آپ نے بڑا مشکل کام دے دیا ہے سیاستدانوں کو کہ وہ سیاستدان مل کر بیٹھیں اور ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو اپرچونیٹیز دینے کے لیے کام کریں. وہ پہلے اپنے معاملات تو دیکھ لیں, لیکن بہرحال یہ کام انہی کا ہے. فائنلی آخری سوال کی طرف میں آنا چاہوں گا. اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سائنسی میدان میں, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کام کر رہا ہے اور کیا اس کی رینکنگ ہے. ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان اور چین کے تعاون کی بات کریں تو ریسرچ کی فیلڈ میں, میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں یہ دونوں ممالک اگر تعاون کریں تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور پاکستان کا میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں آگے بڑھنا وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ چائنا میرا ذاتی تجربہ بھی ہے, ہماری قوم کا تجربہ بھی ہے, ہمارے ملک کی ہسٹری بھی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہمارا ایسٹ ہے اور چائنا ہمارے ملک کا ایک سنسیئر آنیسٹ فرینڈ ہے جس نے ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے, یعنی پولیٹیکل ہو, اکنامک ہو, سوشل ہو. اب ہمیں اسے سائنس اور ایجوکیشن میں ایکسپینڈ کرنا. اور چائنا میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس لیول کی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ یورپ امریکہ کو سب کو ملا بھی لیں تو چائنا کی ترقی جو ہے اس سے کہیں زیادہ بالکل رفتار کے ساتھ ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں. چائنا کے ساتھ کولیبریشن, چائنا کے ساتھ کوآپریشن, چائنا کے ساتھ ایکسچینج, چائنا کی ہیلپ ہمارے ملک کو نہ صرف کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنا سکتی ہے بلکہ ہمیں پروڈکٹیولی انگیج بھی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں ذہین نوجوانوں کی کمی نہیں ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو وہ نہ صرف کہ چین سے سیکھ سکتے ہیں بلکہ انفیکٹ چین کے ساتھ ایک برابری کی بنیاد پہ, شراکت داری کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے مسائل پہ کام کر سکتے ہیں جو دونوں قوموں کی یکساں مسائل.
आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि चीन की जो हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन है उसने अपने रिसर्च सेंटर का नाम इनके नाम पर रखा है। पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है और बुनियादी तौर पर हम अपने लोगों से फ़ायदा उठा नहीं पाते, और अगर फ़ायदा उठाते हैं तो वो लोग शायद लाइमलाइट में नहीं आते, मीडिया पर नहीं उनको पजीराई मिल रही होती। तो बुनियादी तौर पर हमारा फ़र्ज़ है एज़ मीडिया कि अगर पाकिस्तान का कोई नाम रोशन कर रहा है किसी भी तरीके से, तो हम उसको इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएं, दुनिया को बताएं, पाकिस्तानियों को बताएं, उसका चेहरा, उसका नाम, उसका काम दुनिया के सामने लेकर आएं। यही हम करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।